Students, we will discuss about checklist of learning and understanding about coordinate geometry. The first sections we will discuss about midpoint. Okay, midpoint of PQ. Let's say teacher have point P and Q, and I want to know the midpoint of this line. So what I have to do is do addition for x1 and x2 divided by 2. So I got midpoint of x, and then y1 plus y2 divided by 2. So I got the midpoint. Next, gradient of PQ. Gradient or slope is the change in y divided by change in x. If I have y2 minus y1 divided by x2 minus x1, so I got the gradient of the line. Sometimes it makes sense that gradient is also tan alpha. If I have y equals to mx plus b, which is m is the gradient. So let's say I have this line, y equals to 2x plus 4 and y equals to 2x minus 3, so the gradient is, yes, correct, equals to 2. Length of segment or distance between 2 points. How to find the distance between 2 points? We just do like this one. How about parallel? Parallel, if two lines meet at a point, unless they are parallel, means they have the same gradient or slope. So we have m1 equals to m2. Gradient 1 and the gradient 2 is equal. And then sometimes they also make the same angle with the positive direction of the x-axis. If they are parallel, means the constanta is not equal. Look at this example. We have the gradient is the same, equals to 2, but the constanta is different. The first we have positive 4 and the second we have minus 3. Then about perpendicular line. Perpendicular line is two lines meet at a point and make all angle of 90 with each other. Look at this picture. We have two lines. The first line is y equals to a half x minus 1, and the second we have minus 2x plus 4. When they meet at a point, then they make angle of 90. This is the angle of 90 with each other. With each other tuh berarti yang di sini 90, sini 90, sini 90 dan sini 90 gitu ya. Because they are perpendicular means the gradient is like this. m1 times m2 equals to minus 1. Atau misalnya nih ya, kan kita punya y equals to mx plus b, means m equal to gradient. For these equations, we got the gradient as, yes, setengah. Berarti untuk mencari gradient yang perpendicular, tinggal kita balik 1/2, kita balik menjadi 2/1, artinya 2, kemudian dikali dengan minus 1. Maka M2-nya adalah negatif 2. Yang mana negatif 2 tuh? Yang ini. Jadi kelihatan ya. Kalau dia perpendikular, maka mencari gradiennya tinggal kita balik dan dikali dengan minus 1. Gitu. Gampang. Okay, next we're talking about the equation of a line. The equation of a line is y minus y1 equals to m times x minus x1. While m equals to gradient, berarti untuk mendapatkan the equation of a line, kalian butuh gradient dan point gitu. Di sini
teacher bagi 3 kasus. Kasus pertama sudah disebutkan gradiennya. Berarti kalau gradiennya sudah disebutin, tinggal dimasukin aja ke sini gitu. Kalau dia mentionnya paralel, berarti kita cari M2-nya. Dimana M2 itu sama dengan M1. Kalau dia perpendikular, nah berarti M2-nya adalah dibalik dan dikali minus 1. Selain gradien, kita juga butuh yes, correct, X1 dan Y1. Kalau di soal sudah ada kalimat passing through the point, berarti tinggal substitusikan aja X1 dan X2-nya ke sini. Namun kalau di soal dikatakan parallel bisector, artinya X1 dan Y1-nya itu adalah midpoint-nya gitu. Jadi urutannya kalau misalnya diketahui parallel bisector, kita cari dulu midpoint-nya, kita cari gradiennya, baru disubstitusikan ke persamaannya. Dan always remember, kalau dia minta di equation of a line, biasanya tuh Y sama dengan sesuatu gitu ya. Oke. Kita punya 2 lagi. Yang pertama ada di equation of circle. Jadi ada 2 bentuknya. Yang pertama kita sebut sebagai complete square form gitu. Gimana bentuknya? X minus A square plus B minus B square equals to R square. Dimana centernya adalah A, B dan radiusnya adalah R. Radius atau jari-jari. Sometimes they provide this one yang namanya disebut sebagai general form. Biasanya kalau bentuknya seperti ini, untuk mencari senternya tinggal kita bagi ini dengan minus 2. Maka senternya adalah minus G dan minus F. Sedangkan radiusnya kita cari dengan mengakarkan G kuadrat ditambah F kuadrat dikurang C. Itulah radiusnya. Oke, the last one ada line and curve. Jika disebutkan ada line-nya, ada curve-nya, and then they said that line and curve-nya itu membentuk 2 distinct point of intersection. Berarti D-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau disebut tangent atau one point, berarti dia cuma 1 solusinya, berarti D-nya sama dengan 0. If they mention no point of intersection, means D-nya itu kecil dari 0. Oke, that's all about coordinate geometry. Thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.